हेलो फ्रेंड्स। आज की जो रेसिपी है वो मुंबई या महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, बट अभी नॉर्थ इंडिया दिल्ली में भी काफ़ी वो चलन है उसका। एंड मेरा तो स्पेशली बहुत ही फेवरेट है। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को पाव भाजी कैसा लगता है। हाँ, आज की रेसिपी है पाव भाजी। डू वॉच द वीडियो, डू वॉच द रेसिपी ऑफ पाव भाजी। आपको अगर पसंद आए घर पे एक बार ट्राई करो। एंड इफ़ यू लाइक द रेसिपी मेक श्योर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। वेलकम टू माय चैनल एस डी फूड ब्लॉग्स। मैं हूँ शौविक, बस खाने का मजे लो। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एस डी फूड ब्लॉग्स एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ माय वीडियोस। चलो, डू वॉच द रेसिपी ऑफ पाव भाजी।